વચને મધુરે વાણી મુનાયા પાવું બોયું રોજે દી ભાઈ બોલા વચને મધુરે વાણી મુનાયા પાવું બોયું રોજે દી જીવના ખજાનો બાઇબલે મુનાયા પાવું બોયું રોજે દી જીવનની શાંતિ माँ वाला पाउस ने बोईशा आजो तुमान ने मान आय धरते पो जीवन मिल्यो ईता आपो हारो कामा लीधो का आपो हारी आवड़ोते लीधो ना पण ईता परमीहेरा कृपा आहाय केव का यर्मिया भक्त एव कहे का परमीहेरा कृपा लीधो माय नाश पाम्याना अने परमीहेरा दया अखूट आहाय ते कदी भी तिया दया खूटती ना ई तो थी एव कना मागे કે કાયમ જ આપો ઉપો તે રહે માં વાલા પાઉસને બોઈશા પાઉલ કહે પેલો કોરંથીમી 15 અધ્યાય અને 10મી કલમ આજો માય એવી રીતો કા જે પરમીહેરા કૃપાથી આહાય માં પો જી હાય માય જી હાય ઈ માં તાકોથી કે બળથી ના માં પો પરમીહેરા કૃપા વીહી તીયો પ્રમાણે માય આજો અહીંયા હાય આજો ઘણે બધે માં હે કોતે કા આય માં હાય માં કોતો બળથી આવડતથી आय बदो माँ मेल्यो पण माँ वाला पाउस ने बोईशा याद राखा आपू काय लाले ना आपू काय आय धरते पो लाले आय बदो आपो ना ई तो परमीहेरो तिया कृपाथी आपोन आपनो ए बाबत हाय आजो ए बाबत एटले के तुमी पाला के पाउल कहे का माँ पो आहाय ई आत्मिक एटले का जी काय के देही कहाय ई परमीहेरा कृपाथी मान मिल्यो तेवो ज योहाना सुवार्ता 1 अध्याय अने 17મી कलम कहे का नियम मूसा मार्फत आपोन आप्या अने तियो समय में जीविकायक महू आगना तोड़े तो भूल कहे तो तियान तरत शिक्षा वेतनी पण आयो धरते उपो ईसु जन्म्या हेती तिया मार्फत कृपा ने दया आली केव का माहू गमे तिही समय में भूल कहे पाप कहे ते भी ईसु तिहान कबूल कहते तहाँ तिहा पो दया कहे तिहान माफी आपे है तिहा पो कृपा कहे जेवी रीतो मार्थे सुवार्ता 9 अध्याय 37મી कलम कहे का घणो लोखान पालीन ईसुआन दया आली केव का ती माहेता पारवाड़ वगर केठा गाँव पुनवाई गोयने होते हेती तींडो लोखान देखीन तिहा पो दया आली केव का पारवाड़ वगरे केठान ते कोहडी तिहा हालत वे तिहा दोसा काय वे केव का तिहान चोरहा आथाम पोड़े अने वाघा आथाम पोड़े तो तिहा दोसा बगड़ी जाए तेवी ज रीतो माँ वाला पाउस ने बोईशा याद राखजा का जे कृपा ने दया परमीहेरा मार्फत आपोन मिलनी हाय तिहमे तुमी रेजा काहीन का परमीहेर तो हजारों लोखा पो दया दर्शावना रहाय निर्गमना पुस्तक में 34 अध्याय 7મી कलम कहे का आय परमीहेरा वचन कोहडो हाय तो हजारों ने लाखों लोखा उपो कृपा अने दया कोनार परमीहेर हाय मायो आजो तुमान जे बाबत कोई ते तुमी याद राख्या पापी हान माफी आपनार गुनेगार हान निर्दोष कोनार मांधान हारे कोनार तो दयावाला परमीहेर हाय आजो ए बाबत तुमी उनाये के ए बाबत इंडी हाय के मांदा माहा उपो तो दया कोय ई तो हो जना हारो माहा उपो भी तो दया कोय जेवी रीतो योहान 8 अने 9 ने 11મી कलम एव कहे का एक पापी बायोन ईसुआ पाहोने आवते अने ईसुआ पाहो लावीन तेन गुनागार ठरवू ते अने तियो समय में लोके पूछते के आय बायो माटो काय कोनु जजवे
आय बायोन यीशु दोष ना हापता पण तिये उपो दया कोइन तियेन कहे का आवार पासी तू भूल नखी कहती एव कहीने तियेने चेतवणी आपे। माँ वाला पाउस ने बोईशा केव आपो परमिहेर कुरपाड़ू हाय परमिहेर ईंडा हाय इही लीधो परमिहेर ईंडा कुरपाड़ू हाय तो कन्न बी महान नालायक नकामो ना गणता केव का तिया वचन आपन एवी रीतो समजावे जी परमिहेरा पसंदगी तिया मान राखे तियान एव कहे। माँ वाला पाउस ने बोईशा तुम्ही याद राखा કે માહું નાલાયક વે નકામો વે તે બી તિયાન તો લાયક બનાવે ઈ તોથી આપોન ઈ વચન એવ કના માગે આપો જીવન में બી ઘણી વખત આપું નકામે બની જાતે નાલાયક બની જાતે તિયાન નિગમે ઈંડો કોના મોડી જાતે તો છતાં પણ પરમિહેર તિયાન લાયક બનાવે તિયાન તિયા કામા ઉપયોગી પાત્ર બનાવે। આજો तुम्ही વિચાર કો કે બધો જ તિયા આથામ આહાય માં યોગ્ય માં उपयोगी माहू मायतियान बनावही एव को तिया वचन आपण समजावे। माँ वाला पाउस ने बोईशा आजो तुम्ही याद राखा के जी वचन परमिहेर तुमान आपे ती वचन तुम्ही याद राखा तुमा लायक ना तुम्ही रेते अने तुम्ही पसंदगी पात्र नी रेते वे ई तो परमिहेर तिया आथाम ए बाबत हाय के कोड़ो हारो ने कोड़ो नबलो ती तो जाए ए बधी बाबती विषय तियान बधी खबर हाय કે માં કોળાન લાયક બનાવનું જોજવે કોળાન માં ઉપયોગી બનાવનું જોજવે। દાખલા તરીકો तुम्ही આય વસ્તુ દુકાનામ કે કોઈ બાજારામ ના મિલતી કેવ કા એ મહાન લાયક બનાવનું એ પરમિહેરા કૃપા હૈ એ કૃપા જો આપણ મિલે તો માહું પરમિહેરા ઉપયોગી અને પરમિહેરા પસંદગી પાત્ર બની શકે। એ કૃપા વેચાતી ના મિલતી એ પરમિહેરા તરફથી મિરે તુમા જીવન में આ યાદ રાખા। आजो जी वचन कहे के एक महा जीवन में भंगार जीवन हाय ई जीवन परमिहेरान होपी दिया अने तुमान परमिहेर हारो जीवन आपी एटले के जी नायक नाती तुमाने आपी अने तुमान सेवा जीवन में उपयोग कई। माँ वाला पाउस ने बोईशा मार्थे सुवार्ता 25 अध्याय 6 ने 10 कलम कहे का जे 10 बाया हत्या अने वर राजान मिलना जातन्या वर एटले परमिहेर पण 5 पोर्या हत्या ते लायक नखी हत्या अने तीहे जीवन में घणी बधी जाती ते जरूर एटले के ते आत्मिक रीतो तैयार एम नखी हत्या यो समय में परमिहेर जे तैयार हत्या ते तैयारी जात्या के जे लायक हत्या। आजो घणी वखत एवी रीतो घणे बधे लोके परमिहेर आपो विश्वास करते अने घणे लायक बनते केव के परमिहेरा कृपा तिहापो हाय ई तो थी माँ वाला पाउस ने बोईशा तुम्ही विश्वास राखीन बाइबल जी वचन आपन समजावे ते वचन प्रमाणे तुम्ही आगोल वधा परमिहेर तुमान जरूर लायक बनावी। आई 5 पोयरिया 12 रे गोया तेवी रीतो 12 नी रे जवाय इही माटो परमिहेरा वचन आपन एव कहे 12 ई तो के परमिहेरा कोमी परमिहेरा आरी जी माहू परमिहेरा कृपा तियापो वेहे जे महान परमिहेरा कृपा मिले तियान परमिहेरा आरी जाना माटो तक मिले माटो माँ वाला पाउस ने बोईशा तुमान ई वचन कयाम एव आवे है कि परमिहेर कृपा हाय दया कोइन आत्मिक माहू तो बनावना रहाय दरेक महान परमिहेर आत्मिक अने पवित्र बनावे। कहीं का गलाते पुस्तक में 5 अध्याय 16 कलम कहे का आत्मा ने पवित्र ने जीवतो राखनु वेता आत्मिक जीवन जीवनु जरूर हाय केव का तिया वचन कहे कि तुम्ही आत्मा थी जीवहा तो तुमा आत्मा भी कायम जीवता रे केव का खोटो हाय ती अने काय कोनु जोजवेती तियान कोई खबर पड़ती ना महा जीवन में। आजो तुम्ही विचार करा कि तुम्ही बधे जी काय के हाचो कही रही है जी हारो कही रही है ई परमिहेरा कृपा थी हाय आत्मा परमिहेरो आपन आप्या पण आत्मान जीवावना ई तो परमिहेरा हाथाम हाय तिया कृपा लीधो आपू जी काय कही रही है ई तिया कृपा हाय ई तो थी माँ वाला पाउस ने बोईशा याद राखा ए बाबत जाते भारी ज जरूरी हाय। आजो आय जे उनाये ई तुम्ही याद राखजा आने विहराय नोखी जाते फाचे तुमान माय याद को आवो हो के पेली जे बाबत तुम्ही उनाये ते परमिहेरा एटले माहा उपो परमिहेर दया कृपा को अनार हाय एटले जी माहू
યોગ્યમ ના જીવતો, લાયકતામી ના રહેતો, તિયાન તો લાયક બનાવે. અને એ પણ કોના માગે હે કે ઈસુ જી યોગ્ય બનાવે ઈ તો જ ના, કાંઈ ને કે જી તિયાને યોગ્ય બનાવે તે મહાન તિયા રાજમી જાના માટો તિયાને હિંમત બી આપે. અને તિયાન તિયાર કહે. તિયાર મતલબ કે તિયા વચન પ્રમાણે જીમાં હું રહે તિયાન તો તિયારે ગોઠ કોના માગે. બીજી બાબત એ હાય કે ઈતમી ઉનાયે કા દરેક મહા જીવનમી આત્મિક બનાવે તિયાન. આત્મિક એટલે કે જે પરમીહેરા દરબારમી જાના હાય માટો પરમીહેર તિયાપો કૃપા કોઈન તિયાને લાયક બનાવે. તિયા કૃપાથી લાયક બનાવીને તિયા જરૂરી કામ તિયાન હોપે. અહીં લીધો આત્મિક બનનું જરૂર હાય. માટો માં વાલા પાઉસને બોઈશા ઈ તુમી યાદ રાખજા કે જીમાં હું પરમીહેરા ભક્તિ કહે, પરમીહેરા પો વિશ્વાસ રાખે, તિયાન તિયા કૃપા તિયા દયાથી તિયાન તો લાયક બનાવે. કાર્યક્રમ બાબતે વધુ માહિતી મેળવવા માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના TWR ઇન્ડિયા, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036, ફતેહગંજ, વડોદરા. પિનકોડ નંબર 390002. ઈમેલ સરનામો નોંધીને જા jivan@twr.in. વેબસાઇટ હાય radio882.com. ફોન નંબર હાય 9429375628, 94 29 37 56 28. બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું ગોયું રોજે દી. બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું ગોયું રોજે દી. જીવના ખજાનો બાઇબલે ઉનાયા પાવું ગોયું રોજે દી. જીવનની શાંતિ